एसएससी तरफ बर्तमान सब इन्स्पेक्टरटा एप्लाई होचे जेन मैंने एप्लाई करवाले चाहूचे बोले से मैंने एप्लाईटा करि पारबो निजर मोबाइल माध्यम रे सेटा केनता कर निजर मोबाइल माध्यम रे एप्लाई करबो से विषय जानमा सेतले हम चैनल के नवा देखले सब्सक्राइब करो वीडियो के लाइक शेयर करबा नहीं भूलबो एसएससी रे कैंसिक जदी भी अपलोड आमर जेनटा कि एप्लाई करवाले हेले दुईटा ऐप्स जरूरी सेना फोटो और सिग्नेचरटा अपलोड हेसी जेनटा आमर एसएससी रे लाइव फोटो कैप्चर सिस्टम दी दैछे सेटा प्ले स्टोर रो पहला इंस्टॉल करि पकाबो प्ले स्टोर रे पहला ऐप्स जेनटा कि माई एसएससी ऐप्सटा इंस्टॉल करि पकाबो ई ऐप्स रे जेनटा फोटो और सिग्नेचर अपलोड हेसी आ गोटे ऐप्स जेनटा कि आधार फेस स्कैन बोली कहै छै सेने आधार रो फेसटा स्कैन करबा ले सेने हेसी दुईटा ऐप्स जरूरी आर गोटे ऐप्स देखि पारथिबो आधार फेस स्कैन ऐप्स ई ऐप्स के डाउनलोड करि पकाबो दुईटा ऐप्स डाउनलोड कला परे एप्लाईटा करबो एप्लाई करवाले हेले जेनटा कि हमर ऑफिशियल साइट होचे ssc.gov.in साइट के पले आसबो इस साइट के आसले पहला আছে लॉगिन और रजिस्टर तार पर क्लिक करबो तार पर क्लिक कला परे जेन माने आगर रजिस्ट्रेशन करछो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जेन कैप्चा कर दी को लॉगिन करि पकाबो आरो जेन माने नया रजिस्ट्रेशन करवाले चाहछो बोले न ऑप्शन আছে रजिस्टर न तार पर क्लिक कर रजिस्टर करि पकाबो लॉगिन कला परे पर डैशबोर्डटा खुली कर आसी जिबा तापर इने देखि पारथिबो सब इन्स्पेक्टर देन दिल्ली रो अच्छे इने टोटल 3000 प्लस पोस्ट अच्छे आ इने चिन अप्लाई लास्ट डेट रोचे 16/10/2025 अप्लाई करवाले हेले तले ऑप्शन टे रोचे अप्लाई ऑप्शन तार ऊपर क्लिक करबो अप्लाई ऊपर क्लिक कला पर ऊपर का आसी जिबा तापर इने फॉर्म फिल अप ऑप्शन टा আছে तार ऊपर क्लिक करबो तार ऊपर क्लिक कला पर जेन डिटेल्स टा भरिथिलो रजिस्ट्रेशन कला से डिटेल्स टा सब शो करबा तापर इने नेक्स्ट ऑप्शन टे रोचे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करबो तापर ऊपर का आसी जिबा तापर ओके करबो ओके कर साला परे इने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करबो हम इने देखि पाथिबो इने मांगी छे जेनटा कि हमर +3 पासटा मांगी छे जे माने +3 पास करथिबे पोस्ट के अप्लाई करि पारबो इने ग्रेजुएशन ऑप्शन अछि ग्रेजुएशन करि पकामा तापर एजुकेशन डिटेल्स ट्रेनर रहउछे इटा भी ग्रेजुएशन करि पकामा तापर इने टाटा से जेनटा पास अपियरिंग जेनटा थिबा सेटा सिलेक्ट करि पकाबो केन इयर रे ग्रेजुएशन पास करछो सेटा इने सिलेक्ट कर देबो निज स्टेट टा इने सिलेक्ट करबो जेन स्टेट राम तो ओडिशा ओडिशा सिलेक्ट कर देमा तापर ओडिशा सिलेक्ट कर साला परे निजर नेम ऑफ बोर्ड निजर यूनिवर्सिटी टा इने सिलेक्ट करबो जेन यूनिवर्सिटी रे पास करथिबो सेटा सिलेक्ट कर देबो एते कर साला परे इने रोल नंबर टा इने दे देबो और केते परसेंटेज थिला ग्रेजुएशन रे सेटा फिल अप कर सेव एंड नेक्स्ट करि पकाबो सेव एंड नेक्स्ट कला परे आउटे पेज ओपन हे जे प्रकार तापर तल के पले असला पइने देखि पाथो जेन माने एक्स सर्विसमैन मोले सेवन यस करबो जेन माने एक्स सर्विसमैन ने सेवन नो करि पकाबो तापर इने नो कला परे देखि पाथिबो जेनटा कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंटल रे अच्छा बोल यस करबो नै तो नो करबो तापर इने भी अच्छे जेनटा कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंटल रे अच्छा बोल यस करबो नै तो नो करि पकाबो तापर देखि पाथिबो यू आर पार्टिसिपेट गेम स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट नेशनल लेवल जदि पार्टिसिपेट करिछ बोले यस करबो यस करथिले सेनो डिटेल्स देबा पड़बा आ जदि पार्टिसिपेट नै करबा बोले नो करि पकाबो तापर एच रिलैक्सेशन टा देखि पाथिबो जाके जदि 20 रु 25 वर्ष ही गला ना जेनटा कि एच रिलैक्सेशन ओबीसी मन के 3 वर्ष दोछे एसटी एससी मन के 5 वर्ष दोछे से भितरे जदि एच रिलैक्सेशन भितरे जोछ बोले हमर इटा के यस करबो नै तो नो करि पकाबो तापर इटा देखि पाथिबो इटा पर्सनल इनफॉरमेशन जदि जॉब नोटिफिकेशन आसबा ले चाहछे एसएससी तरफ रो बोले यस करबो नै तो नो करि पकाबो नो कर साला पर सेव एंड नेक्स्ट करि पकाबो सेव एंड नेक्स्ट कला पर इने एग्जाम सेंटर देवा पर केन एग्जाम सेंटर पहला देवा इने रहछे भुवनेश्वर रहछे लोक तापर बालेश्वर रहछे कटक रहछे सम्बलपुर रहछे राउरकेला रहछे निजर हिसाब से 3टा एग्जाम सेंटर रहछे 3टा एग्जाम सेंटर देवा पड़ुछे जेनटा निचके पाखटल सुविधा लागबा सेटा इने दे देबो दे साला परे तापर इने देखि पाथिबो एनसी सर्टिफिकेट अछि बोले यस करबो नै तो नो करि पकाबो एनसी सर्टिफिकेट नै ना बोले नो करि पकाबो जदि अछि बोले देबो
তারপর সেভ এন্ড নেক্সট করব। তারপর দেখি পাওয়া এটা ফটো এন্ড সিଗ୍নেচর অପলোড করবার লাগি আসিগলা। যেহেতু আমি সে আପ୍সরে যেটা কি আমার ফটো এন্ড সিଗ୍নেচর অপলোড করে আসি সেনে আপ্সটা ওপেন করমা আর সেনে ফটো আর সিগ্নেচর অপলোড করমা। ফটো আর সিগ্নেচর অপলোড করবার হলে মাই এসএসসি অ্যাপস কি যেটা কি আমার ইনস্টল করব এনে লগইন রেজিস্টার আছে তার উপরে ক্লিক করব। ক্লিক কলা পরে না ইউজার নেম পাসওয়ার্ড যেন ক্যাপচা করে দিয়ে করে লগইন করে পকাবো। লগইনটা করে সারা পরে এই প্রকার আসবে এনে তলে অপশনটা রয়েছে ড্যাশবোর্ড তার উপরে ক্লিক করব। তার উপরে ক্লিক কলা পরে না মাই অ্যাপ্লিকেশন বলে অপশনটা রয়েছে পয়লা পয়লা উপরে তার উপরে ক্লিক কলা পরে যেনটা কি অধা রয়ে যাচ্ছে তারপরে না অপশন রয়েছে দেখি পাওয়া কন্টিনিউ অপশনটা রয়েছে তার উপরে ক্লিক করব। তার উপরে ক্লিক কলা পরে সব ডিটেলস দেখাবা। ইনা খালি আমাকে সেভ এন্ড নেক্সট করবাকে পড়বা। সেভ এন্ড নেক্সট করে পলে আসবো। সেভ এন্ড নেক্সট করে পলে আসবো যেটা কি আমার আধার স্ক্যান করবার লাগি না অপশনটা রয়েছে দেখি পাওয়া বক্স উপরে ক্লিক করব। তারপরে আধার ফেস অথেন্টিকেট উপরে ক্লিক কলা পরে আধার ফেস স্ক্যান হি পারবা। আধার ফেস স্ক্যান করে সারা পরে সেভ এন্ড নেক্সট করব। তারপরে ইনে ফটো ক্যাপচার লাইভ ক্যাপচার করবার লাগি ইনে ক্যাপচার লাইভ ফটো আছে তার উপরে ক্লিক কলা পরে ক্যামেরাটা ওপেন হয়ে যাবা। ওপেন হলা পরে ক্যান্সিল হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড হোক ঘর কাছে ভাল জায়গা থিবা সেনে যে করে লাইভ ফটোটা হি দেব। হয়ে সারা পরে ইনে যেন সিগনেচর অপলোড করা লাগি দিয়েছে সিগনেচরটা 10 ରୁ 20 কে ভিতরে হইতিবার আছে সেটাকে অপলোড করে সারা পরে সেভ এন্ড নেক্সট করব। সেভ এন্ড নেক্সট করে সারা পরে আউথরে যেন গুগলে ক্রোম ব্রাউজার যেনে সেনে অনলাইন করতে সে পেজকে আউথরে পলে আসবো। অপলোড করে সারা পরে ফটো আর সিগ্নেচরটা অপলোড করে সারা পরে আউথরে ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে ssc.gov.in সর্চ কলা পরে পেজকে আসবো। তারপরে না লগ ইন করব নিজের আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে করে। লগ ইনটা কলা পরে এই প্রকার খুলবা। তারপরে এনে মাই অ্যাপ্লিকেশন আছে মাই অ্যাপ্লিকেশন উপরে আউথরে ক্লিক কলা পরে না দেখি পাওয়া সব ইন্সপেক্টর অ্যাপ্লিকেশন আছে দেখি পাওয়া এটা আমার তার উপরে ক্লিক করব। মাই অ্যাপ্লিকেশন উপরে ক্লিক কলা পরে এই প্রকার দেখা পায়। তারপরে না সিলেক্ট ইয়ার 2025 সিলেক্ট করব। তারপরে এনে দেখি পাওয়া যেটা কি সব ইন্সপেক্টর দেখাবো। তারপরে না এই প্রকার ছিলা পরে না দেখি পাওয়া কন্টিনিউ অপশনটা রয়েছে কন্টিনিউ উপরে ক্লিক করব। তার উপরে ক্লিক করার পরে সব ডিটেলসে দেখাবা। ইনে কিছু করবার না সেভ এন্ড নেক্সট করবা আছে যেটা কি আমার ফটো আসবা তক দেখি পাওয়া ফটো যেটা ক্যাপচার ফটো তক আমি সেভ এন্ড নেক্সট করবার আছে। তারপর এটা যেন ফটোটা হইতেন সে ফটোটা এনে দেখছে। তারপর যেন সিগনেচরটা অপলোড করতেন সে অ্যাপসরে সেটা শো করছে। তারপর এনে আছে সেভ এন্ড নেক্সট আছে তার উপরে ক্লিক করমা। তার উপরে ক্লিক করার পরে এই প্রকার আসবা। তারপর আউ থরে যেটা কি প্রিভিউটা দেখাবা। যদি সব ঠিক আছে বলে কিছু করবার না যদি যেটা ভুল ভাল আছে বলে এডিট করে পারবো। তারপর এনে আছে যদি সব ঠিক আছে সেভ এন্ড নেক্সট করে পকাবো। সেভ এন্ড নেক্সট কলা পর যেটা কি ডিক্লারেশন অপশনটা আসবা ফাইনাল সবমিট লাগে আই এগ্রি উপরে ক্লিক করব। এই যেন ক্যাপচার কোড কিনে ফিল আপ করে ইনে অপশনটা আছে সবমিট মারি পকাবো। সবমিট মারলা পরে এই প্রকার মেক পেমেন্ট করবালে আসবে যেন মানে ওবিসি জেনারেল ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା পেমেন্ট করবা STSC বেলকে পয়সাটা নি লাগবা। এই প্রকারে নিজরটা আপ্লাই করে পারবো যেন মানে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছে বলে সেমানে আমার এসআইটা আপ্লাই করে পারবো সব ইন্সপেক্টরটা আপ্লাই করে পারবো। দিল্লির টোটাল 3000 প্লাস পোস্ট রয়েছে আপ্লাইটা করে পারবো। ভিডিওকে শেয়ার করে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করবাটা নিয়ে ভুলবা। এই প্রকার আপডেট আমার চ্যানেলে সববেলে মিলুথিবা।